Welcome, everyone. We are delighted to continue our journey with RS Diamond Way Class 6 with Kesha Michael Roach. Thank you for dedicating this time to our study and practice. We hope today's teaching inspire you both on and off the cushion. Let's begin. Bathroom. Okay. Okay. Sure. Yeah. Maybe they can. Do you want to contemplate? Huh? Yeah. Maybe let Jasmine to talk about the thousand light offering. 好，在格西老师上场之前，我有重要的事情要跟大家宣布。Before Gersila come, we have some important announcement need to tell everyone. 今天晚上我们会有千灯共仪式。 For tonight, we're gonna have thousand lamps offering ceremony. 我们会有1000盏美丽的灯。 Sebelum Jesse Michael datang, kita ada beberapa pengumuman. Malam ini kita akan ada upacara kecil. So we have a thousand lamp, beautiful lamp, and we Kita want punya you to acara penyalaan 1000 lampu give the blessing to the elders. dan kita memberi keberkahan kepada 这些 dunia. 灯有5种颜色，代表5个佛陀的家庭。 The lamp totally have 5 different colors. It represent 5 Buddha families. Dan lampu ini ada 5 warna yang menunjukkan 5 keluarga 在 Buddha. 现场
进行义卖，所有的款项会用来支持武学社的发展。We will sell all the thousands lamp in here, and all the money we get will support. Kita akan menjual 1000 lampu itu di sini dan uangnya nanti akan didonasikan. 义卖，每一个小组只有5个名额。We will sell within group, so each group you only have 5 lamp opportunities. 所以 kita akan menjualnya di grup per grup sehingga setiap kelompok cuma mendapatkan 5 lampu. Please tell your group leaders if you want buy this lamp as soon as possible. Kasih tahu ketua kelompok Anda kalau Anda ingin membeli lampu ini. 然后费用只要480人民币，一组共灯。Okay, first apply with your group leaders, and each office costs 480 Chinese yuan. We will let you know your own money later. So do the application as soon as possible. Yang pertama, Anda daftarkan dulu ke ketua kelompok Anda dan Welcome Gesila to teach. harganya 420 yuan per lampu. Selamat datang, Gesila. Kim 害我。 It's all team's fault. The teacher's not here yet. Oh, ini ternyata 美金是pendampingnya. Okay, so Mereka belum hadir. around $70 for the lamp. 一组 Sekitar $70 per lampu. Of lamp. So which include 5 of it. 所有的 Dan 组 itu 长都知 dalam 道 kelompok 应该怎 satu 么样为大 kelompoknya 家服 cuma 务，所以 lampu. 请先到组长那里进行预定就好了。 Your team leader, group leader have a really clear information about that. So if you are Ketua interested, kelompok please Anda contact memiliki informasi yang lengkap. Nanti Anda 很 bisa 多 bertanya 美 kepada 好 ketua 的 kelompok. 事情正在发生。 And then same times we have lots of beautiful things is happening. 老 Dan 师 pada 还 saat yang 要送 sama 给 kita 大家 banyak hal-hal 很 yang 美好 indah 很 yang 美好的 terjadi. 礼物， Teachers would like to give a really, really beautiful gift to everyone. 让他自己 Dan 来， para 等一 guru 下 akan 慢慢的 memberikan 告诉 hadiah 大 yang 家吧， sangat 你们 indah 会 untuk 非 Anda 常 semua. 非常喜欢的。 We will keep the secret until the teacher to announce, but please looking for that. Kita akan merahasiakannya sampai 我想 waktunya 来 nanti 到 akan 这里的 diumumkan 伙 oleh 伴 para 一 guru. 定是有特别多美好的种子，所以在这里你们会得到非常特别的体验。 I think that the people who can come here definitely have lots good seed. So I definitely Dan think orang you yang should datang ke go. sini memiliki bibit yang sangat bagus. 热烈的掌声欢让我们迎格西麦 welcome 克。 to Gesila. Akhirnya selamat datang di Michael. Okay, hi, good morning. 好，早上好。 Selamat pagi semua. Okay, good, let's start. I always have lots of announcements and I always forget them. Saya selalu banyak pengumuman dan selalu lupa. 要做，但是总是会忘记。 But so this is the Tapi ini adalah preface to these books. 所以呢，这一本书就是 Hadiah 为这 untuk 4本大红书所写的 kelahiran 序言。 dia. And first of all, I'd like to thank Stanley and Xiaoping for translating. 首先要感谢陈 Saya 谈和 ingin 小 berterima 平， kasih kepada Stanley dan Xiaoping yang telah Pure Gold menerjemahkan 以及曾经的翻译团队 dan 做的 para 翻译。 karyawan yang membantu Pure Gold. And those two kids also donated the cost to make it. 然后这2个孩子也是 Dan 负 dua 责 anak 支 itu juga 付了这本书的打印的费用。 mendonasikan ukiran yang menghiasi buku ini. And so it's free for everybody. 所以大家都可以免费。 Ini gratis buat semua. Okay.
Nancy Karen will remember 50 years ago. 我还记得就是 Nancy Karen，就是在我们在Nancy dan Karen ingat 50 tahun yang lalu. Bobby Hoffman. 有一位嬉皮士 Pada saat menerjemahkan He wrote a book buku, called Steal This Book. 他写了一本书， curilah 他的 buku 题 ini. 目就是把本书偷走。 And then he encouraged all the young people to steal the book from the bookstore. 所以呢，他也以 Dan 此 dia 来鼓励所有人。 mendorong anak-anak muda untuk mencuri buku dari toko buku. So please steal this book. 所以请大家 Jadi 偷走这 tolong 本书。 curi buku ini. And it means you can copy, 意思是 Artinya boleh difotokopi give to anybody. 给到任何人。 ke siapapun. Okay. For example, if you're fly home to your country, 举例来说，如果你 Kalau Anda bawa pulang ini ke negara Anda, 国家， you can give it to the person sitting next to you. 你可以就送给你 Anda 坐 bisa 在隔壁的 memberikannya ke orang yang duduk di 其实那 sebelah 个 Anda. 不认识他， No, just kidding. 开玩笑的。 Saya cuma bercanda. And me and Jasmine, we made one more plan. 然后我和 Dan Jasmine saya 又多 bersama 制 Jess 作了一 ada 个 rencana lainnya. We don't know Grandpa's health. We don't know Grandpa's future. 我们也都不知道爷 Kita 爷的 tidak 接 tahu 下来 apa visi dari kakek, I maksudnya think it cucu. would be very important to Dan sangat penting sign copy. 我想会很重要的一 buat 点就是 Anda 能够 untuk 让大 dapat 家拿到你的爷爷的 buku yang sudah ditandatangani And to have a photo. 然后要跟爷爷一 ada 起 fotonya. 拍照。 Okay. So Jadi there's 900 people. 这里有900个人， ada 900 orang, 只有一个爷爷。 satu kakek. So Jasmine going to arrange the schedule 所以呢， akan diatur oleh 这个 Jasmine 日程安排好， for say 来 untuk 让大家都可以来 mendapat 签名。 tangan. and it's important to keep it. 嗯， Dan sangat penting untuk 大家要保留好 menjaga 这 buku 份 ini, menyimpan 这 buku 本书 ini. 是很重要的。 I'm not a big person, 我不是什么大 Saya 人物， bukan orang yang orang 我也 hebat. 会离开的。 but to have Saya your sangat- signature is very important. 但是你能够保有一位正者 Tetapi 的签名是 sangat penting untuk mendapatkan tanda tangan. All right, now Baik, you found some hair. More here, more here。 Yeah. So many of you are teachers. banyak di antara Anda adalah para guru. 或许你已经是 Dan Anda mengajar. 做教授了。 I'll teach you something about teaching. 我来 Saya 教 akan 你一 mengajarkan 些关于 sesuatu 教 tentang 授 bagaimana 教授 mengajar. 的方法， Never hand out the book at the beginning of the class. 就是不要在 Jangan pernah 刚 ngasih 上课 buku 就 di 把这 awal 个书给出 kelas. 去， Everybody will 大家都会这样， Nanti semua orang sibuk membaca buku, hand it out at the end of the class. 就是在这堂课下 jadi 课 bagikan 之后 di akhir kelas. So Jasmine will take care. 所以Jasmine Nanti 会 akan diatur oleh Jasmine. You will get a copy. 大 At 家都会拿到一份。 and, Anda akan dapat Nah, saya bukunya jadi ke- nanti. and again, I can't do anything without my mouth. 如果没有这张嘴巴的话， Dan 什 saya 么都 tidak 做 bisa melakukan ini tanpa bantuan dari sahabat saya. Dan saya sangat berterima For translation. 所以很感谢。 Saya sangat berterima kasih kepada Stanley dan Siopin sudah membantu dari segi terjemahan. Okay, here we go. Baiklah. 开始， All right. We reached the picture of the temple. Yeah. 我们讲到了就是。 Kita menyanyiakan gambar So temple, what I wanted to gambar talk kuil. about 我想要来 Apa 讲 yang 的是， saya akan is, bicarakan. if you want to see emptiness, 如果你想 Kalau Anda ingin melihat kekosongan, there's a reason why there are 4.5 perfections before that. ada alasan kenapa kita harus memiliki 4,5 kesempurnaan sebelum itu. 圆满是有原因的。 And so far, we've been going through the perfections that I was doing when I was 22.
所以在目前为 Dan 止， sejauh 我觉 ini 得 kita 我 sudah 在 mempelajari 22岁 kesempurnaan yang sudah saya 在 pelajari 坚 waktu 持 di 要 usia 走向圆 22. 满。 And you have been studying for the last 2 years. 你们也 Dan 在 Anda 一直 sudah 在 belajar 在 ini 做 selama 2 在 tahun. 学习。 So number one was giving. 所以第一个 Yang 原则 pertama 是 adalah 支持 memberi. And I showed you a picture of Mike cooking terrible food and giving it to his teacher. 然后呢，我给大家看 Saya sudah menunjukkan gambar waktu saya masak, 糟糕的厨 ya 艺 parah 给 sih 各位老 masaknya, 师做 dan saya 饭。 berikan ke guru. In the beginning, my teacher ate meat. 在最初的时候，我 Di 的老师 awal 吃肉的 guru saya makan In daging. Mongolia and in many parts of Tibet, they eat meat. 在蒙古也好，在 Di Mongolia dan di beberapa 藏 bagian 区吃肉， Tibet mereka makan makan daging There's not a lot of other food. 因为没有太 karena 多 tidak 的 ada 食物， banyak makanan lain yang tersedia. So I have to learn to make momo. 所以我要去学 Jadi saya harus belajar 肉 masak 馅 momo. 的馍馍、肉馅的饺子， Dim sum. 或者叫点心、点 Like, 心。 and so I have to cut the meat. 所以我要去 Saya harus 剁这个 memotong dagingnya Tiny, kayak tiny dimasak. pieces. 它就是剁得很碎很碎， It takes 3 or 4 hours. 然后要花Dan 3-4个小时的。 proses memasaknya Then butuh I 3 have sampai 4 jam. to crush the erma, the spices, 然后我要把一些 Dan 特别的 kemudian 香 saya 料 harus menumbuk bumbu in a tingo. It's called a di satu mangkok. mortal. Di- ，Yeah，就是有一种特别的这个厨具叫 dingo，就是要去把一个 Jadi harus numbuknya harus keras. 锤子的厨具，就是要不断的去打这个肉， So to cook momo takes about 4 or 5 hours. 所以要去 Memasak momo butuh waktu 5 sampai 6 jam. 4-5个小时的。 And I told my teacher, we should just buy hamburger in the store. 然后呢，我就跟我的老 Terus 师建议说， kata Jason Michael, kenapa kita nggak beli aja di toko? No, the taste is terrible. No, There's no. oil. Kata gurunya enggak, rasanya nggak enak. 这个味道很糟糕的。他们生产那批汉堡包的时候，中间那个机器里面很多很不好的油。 In Rinpoche, we have spice grinder. We don't have to go dong, dong, dong for 2 Dan hours. kemudian ada alat penumbuk sehingga kita nggak harus numbuk dengan tangan. 有一种器具就是可以直接自动研磨这些配料香料的，不用这样咚咚咚 No, 搞 no, 2个 the 小时的。 taste is not fresh. 然后呢，他就说不 Tapi 行不行， gurunya nggak mau, katanya rasanya nggak seger. So, 4 or 5 hours, 所以我们 Jadi 4 sampai 5 jam 小时这样， 8 years. Cook. 8年的时 selama 间。 8 tahun. Then I go to work in New York, start the diamond business. 然后在那之后呢，我就开 Kemudian 始 Jason Michael pergi ke New York untuk memulai bisnis berlian. To make his own momo. 他自己就得 Sehingga sang guru harus membuat Sometimes sendiri they don't get home momo. till 2 or 3 in the morning. 因为有些时候我要到凌晨 Dan 2 kadang-kadang sampai jam 2 atau 3 pagi. Came home early. 那有一天呢，我提早回来了， He's making momo. 他在做馍馍， Jadi pada saat Jason Michael pulang 然后 dari 呢 kerjanya dia 他 ngeliat 说 si 店里 gurunya 面 sedang 买了一 bikin 大包 momo. 那种汉堡包， Then I'm like, you said it needs to be cut fresh. 然后我就问老师说，您不是说要？ Kata Jason Michael, lah harusnya kan That's potongannya just a seperti. waste of time. 他就说我的 Terus kata gurunya, enggak itu ngabisin waktu. Okay. Baiklah, kata Jason By the Michael. way, later he stopped eating meat. 顺便一提之后 Dan 呢，他就 kemudian dia mulai makan daging. He got sick and 后来因为后来他生病了， he decided to. Dia memutuskan 他 untuk 就决定不再吃肉了。 tidak makan One daging lagi. day, very rarely his friend will come from other countries. 有一天 Dan 就是 kata suatu hari ada temannya yang datang dari negara 朋 lain. 友会从别的国家来探访， He's so happy because he's in a foreign country alone. Mm. There's no other. Dan sang guru sangat bahagia karena dia sendirian di negara 想 asing. 象一下他的生活，他生活在一个外国的国家里面，然后他没有任何人可以去交流的。 And when his friend come, he will talk to them all night, whole night. 所以当 Dan 他的 begitu 朋友 temannya datang, mereka akan ngobrol sampai sepanjang malam. Me to his friend. 然后呢，他就会把我介绍给他的朋友。 This is my. He gave up meat,
but not his mental afflictions. 然后他是这样介绍我 Katanya 的啊， dikasih jamuan 是放弃了 daging, 吃肉，但是没有 tapi 放弃内 bukan 在的 yang makanan favoritnya dia. That's how he introduced me. 对他就是这样来介绍我的。 Nah, itu gimana For perkenalan saya. giving, 关于布施， Dengan memberi, cooking. 对我来讲， dan memberinya lewat For the makanan. second perfection, 那第二个圆满， Ya, morality, penyempurnaan yang kedua I adalah think it was taking care of the old people there. 就是去 adalah untuk 老人家。 What's the Asian word? 那 untuk 这个 melayani orang-orang di sana. 亚洲的词汇叫什么？ Chibeta, 去贝达，公共马 yeah, 匹，去贝 public 达， horse. 对，公共的马匹。 For patience, 关于耐心、忍辱， Untuk pasien, we are, and by the way, I'm talking how to prepare to see emptiness. 顺便一提，我现在 dan saya akan mengajarkan bagaimana kita menyiapkan diri untuk Why we untuk studied kekosongan. those four perfections in the last 2 Itulah years. sebabnya kita mempelajari 4 kesempurnaan. 3年去学习这4大圆满。 What's the third perfection? 第3个圆满是什么 Apa kesempurnaan yang ketiga? Hey, you can say patience. Am I right? Yeah. Patience. Not getting angry. 就是不是 Adalah kesabaran, 耐心 yaitu tidak marah. That Mongol town near Princeton, 45 minutes from Princeton. 然后那个蒙古 Dan 人 kota yang diisi oleh orang Mongolia yang ada di kurang 45 menit dari Universitas Princeton. 250 years ago, and my karma built that Mongolian temple 45 minutes from Princeton where it doesn't belong. 顺便一提，我的业力 Jadi 是 mereka membangun kayak kuil ya, kuil Mongolia, 林斯顿大学 tapi itu sebenarnya nggak sesuai dengan lingkungannya. 这个本不该归属在这个地方的蒙古人的小镇，又建在了距离普林斯顿45分钟的车程的地方。 So 700 years ago, 那在 700 700 tahun 年， yang lalu, Genghis Khan came out of Mongolia 成吉思汗 Genghis Khan memimpin Mongolia for most of the world, 然后几乎征服 dan menguasai hampir seluruh dunia all the way from China to. dari Cina 一直从中国 ke 到奥地 Austria. 利。 He killed 400,000 Austrians in 1 week. 他在1周内就杀死了40万奥地利人。 And we should all be speaking Mongolian. 理应我们现在都是讲蒙古语的， But then he died. Beliau membunuh kurang lebih 400.000 orang dan setiap dari mereka berbahasa 而且 Mongolia. 不是别人杀的，他自己就去世了， Life killed Genghis Khan. 就是生命杀 Tapi kemudian karmanya kembali sehingga dia sakit dan They told, meninggal. they told like 5 generals, you stay here in near Austria, we go home, elect a new leader, and we'll be back. 然后呢，他们就说， Jadi kemudian mereka bilang menyuruh orang untuk tetap tinggal di Austria dan kemudian mereka mau pulang tapi nanti akan balik lagi ke 再回来 situ. 找你们。 And 700 years later, they still didn't come back. Dan sampai 700 tahun kemudian mereka tidak pernah So kembali. there's one pocket of Mongolians left in Europe, 所以呢，有一群这个蒙古人就一直留在了欧洲。 and their name is Halmak. 他们这个种族的名字叫哈马， Rumahnya itu namanya Hamok. Got left behind. 意思就是被 Oh, orang-orang yang ditinggalkan di belakang. 剩下来的人。 And their country recently got independence again. There's an Dan independent. berapa 最近又 tahun terakhir mereka mendapatkan kebebasannya lagi. If you need more work. 对，如果你想要更多的工作的话，很适合去募款。 Dan mereka butuh tenaga kerja, Uh, pekerjaan. the Germans attacked Russia. 就是当时德 Pada saat Jerman menyerang 呃 kota 进 itu, 攻到俄罗斯的时候， They went through the Mongol small country. 然后他们是途经了这 mereka 个， melewati negara kecil Mongolia. They want to kill all the Jewish people and they want to kill all the Asian people. People don't. Jadi orang Jerman ingin membunuh semua orang Yahudi dan juga semua orang Asia. 所有的犹太人也想把所有的亚洲人给杀死。 So they took many of those people and put them in with the Jewish people in the concentration camp. 所以就抓了很 Dan 多这 jadi 些 mereka 跟犹太人 mengambil orang-orang Asia itu dan menempatkannya bersama orang Yahudi di kamp konsentrasi. Concentration camp is a little bit different.
就是你 Tapi 要想把一个蒙 kamu 古人 konsentrasi 换 untuk 成 orang 一个 Mongolia 东西 agak 是有点不 berbeda, 一样的， They are extremely tough. 因为他们是极其 sangat 坚 berat. 坚硬的。 The toughest of the tough jump over the fence and live in the forest for 3-4 years. 那些就是在这些坚硬的人群当中最 Terberat dari yang terberat, 直接 mereka 过了这些栏杆 mereka mencoba melompati 过了很多年。 pagar dan hidup di hutan selama 3 tahun. America, New Jersey. 然后这是 Survivors. 这一群存活 Dan mereka yang berhasil 最 selamat itu sekarang tinggal di New Hard, Jersey. hard people. 就是这些人是 Orang 非 yang 常 sangat 非常 hidup susah, sangat 非 susah 常 banget. 猛的人，非常坚硬的人。 1 out of 1,000 who survived the concentration. Yang bisa selamat hanya 1 di antara 1.000. 中就是1000个人当中，唯独存活下来的1个人。 So this is, I'll introduce you to Aita Boldarov. Aita Boldarov. 所以我要 Jadi saya ingin memperkenalkan Anda dengan Ita Bortorov Boldarov. atau Botorif namanya. This is our temple. Ini gambar kuil kami. This is where I saw Kongxing directly. 我也正是在这个寺 Di 院 situ saya mulai belajar. If you have a chance, you should go there. 如果未来大 Kalau 家 Anda punya kesempatan, pergilah ke sana. Still support this temple. 我还在支持 Saya masih menyandang dana untuk kuil ini, dan kuil ini masih ada di sana. I told people they should build a stupa there. 我跟人们说，他们应该要在那里建一座佛塔的。 My teacher used to say, "I'm waiting, I'm waiting." 我的老师以前会说，我等着呢，我还在等着呢。 But next to the temple is a prayer wheel house, prayer wheel 然后呢，就是 on the right Di side. samping kuil itu ada 寺院的 pemutar, 房间，房间里面有一个很大的 ada roda. 用来祈祷的转经轮。 That was built first, Itu dibangun 这 pertama. 个建筑是先建起来的， and Itu kayaknya untuk kincir gitu ya. on the next street. 然后在另外一个地点站 Di jalan And sebelahnya. they moved it to this place, and then they built the temple next to it. 啊，然后他们把这个Jadi mereka memindahkan kincir itu dan membangun kuilnya di sebelahnya. 整个寺院。 And Aita Boldarov has 4 sons. 然后这位先生 Ida 呢，他有4个儿子， Their shoulder is this big. 就是他们儿子的这个肩 Ya, 宽， ada keluarga di sana punya 4 anak Unbelievable. laki-laki, 不可思议的。 dadanya sampai par. He was very angry man. Very Orang yang sangat 对，这个人 pemarah. 脾气是非常非常糟糕的，非常愤怒的一个人。 I asked him, "How did you move the prayer building, wheel building over here? How did you move it?" 我就问他说， Jadi Jason Michael nanya gimana cara memindahkan gedung itu. Oh, pakai roda rupanya. Jadi pindahnya pakai roda. Just pick it up. 然后他 Bukan 就很 kincir ya, maaf. 我跟我的儿子就直接把他抬起来就好了 And，we carried it 然后 here. 把他抬到了这里。 Dan kata dia diangkat. 然后我就觉得， Ah, masa sih nggak mungkin lah ya. And he was, they really hated that there's a American white boy in their temple. 他们真的很讨厌，很 Dia sangat membenci ada bendera Amerika di 住 situ. 在这个寺院一带， 8 years they hate me. 所以8年来他们 Jadi, 都很 oh, sorry, We tried. mereka membenci orang Amerika, maksudnya si Jason Michael. Not Mongol. Selama 8 tahun mereka 因为我的老师 membenci 说现在 Jason 是 Michael. 蒙古人嘛， So we are both stranger in the community. 我们其实2个人都是 tapi 在社会的相当于外来人。 Untungnya si gurunya Jason Michael juga bukan orang Mongol. Jadi sama-sama orang asing mereka berdua 每一 di 天 tengah masyarakat Mongolia itu. 都很努力去让他们开心， We are like a slave. 我们就像奴隶一样。 Mereka kayak budak di situ. Jigme knows it was very difficult. 这没知道，这是 Sangat 非常 sulit 困难的。 And so after I asked my teacher can I become monk? 然后呢，我就问我老师 Jason Michael tanya ke gurunya apakah dia bisa menjadi seorang And he said, pendeta di situ. not yet. 他 He 说 keeps saying, Belum "Not bisa yet." kata gurunya, belum 还 bisa. 不行，还不行。 After 8 years, 然后在 Setelah 8 tahun, he said, "Okay, you他 can 他说 become monk." baru gurunya bilang, iya sekarang Anda I bisa. lived as a monk for 8 years before I took the vows.
Jadi dia menjadi biarawan selama 8 tahun sebelum bisa mengambil sumpah untuk menjadi pendeta. One day, this guy come to the kitchen door. 然后有一天呢，这 Suatu 位 hari orang itu masuk ke 房 dapur, 门口， Bang. 然后猛力的敲门， Then I opened the door. Then 然后 he 一打开 nah, 门， dia ngetok pintunya keras 他直 sekali 接冲进来， dan dia masuk ke pushed me. dalam rumah itu kayak apa ya, kayak I'm looking at hampir the menghancurkan window, rumah itu. thinking I can jump out the window. 然后我当时 Dan 就 bahkan 看 kayak 看 mendorong 周边有 si 没有窗 Michael. 户，我待会可以跳出去。 Then he's like, 但是他这么大只， they say Dan kemudian- you're gonna join the brotherhood. 然后他们说， Dan dia ngelihat 你要加入我们兄弟会了。 They say you're gonna be ngelihat our Jason brother. Michael dengan serem gitu, tapi terus dia bilang Anda adalah bagian dari persaudaraan kami. 白人男孩， Then he says, my family want to offer your cloth for your robes. 然后他就说，我们这一家人想要去给你供养，就是这个织布，让你来做僧袍， And we love you. 我们爱你。 Dan dia berkata kami mencintaimu. Jadi dia sudah menjadi bagian dari keluarga itu. So this represents which perfection? 所以这个代表的是哪一个 Dan 圆满呢？ itu menunjukkan kesempurnaan yang keberapa. Say, don't get upset. 不要生气， Yang ketiga ya, It's a jangan marah. long 8 years. 因为这8年 Jadi 过得 selama 8 很 tahun dia hidup dalam permusuhan. 很艰难的 Dia 8年。 dimusuhi, tapi akhirnya jadi bagian dari I keluarga. think me and my teacher 但我想，就是我和我的老师， Jadi saya dan guru saya helped me to see emptiness. 这么做， itu membantu saya 这么做 melihat 会帮助我 kekosongan. 直见空性， Every day, all day, we have to be patient. 就是每天 Setiap hari, sepanjang hari kami harus sabar. 有耐心。 Mongol like to drink arak. You know arak? 大家知道什么是 Orang arak Mongolia senang Heavy minum arak. arak 啊？是一种就是买奶酒，就是 yang alkoholnya sangat banyak. Funeral. 然后在这个葬礼的时候啊， Everyone we call smashed. Completely smashed. 每个人就喝的 Dan kalau ada upacara pemakaman itu semua dapat 然 arak 后在我 sangat 的老 banyak. 师来了之后， They had a funeral. 他们呢当时有一场 Dan 葬 suatu hari mereka ada acara 人 pemakaman. 们都在这灌着喝酒， Heavy. Dan mereka minum banyak. 有点像这个伏特加， Mereka dapat vodka Which they 冰的猛 learned 喝， from the Russians. 然后 yang mereka pelajari cara membuatnya dari orang. Cossack. 他们也是 kasa， So they drinking. Jadi mereka minum Teacher came minum out of the house, 然后呢他们在 dan gurunya keluar dari 当 rumah 我的老师从屋子里走出来的时候， grabbed the bottle, break all the alcohol. dan dia menghancurkan semua alkohol itu. 啪摔在地上，全部摔地上， Then these guys, 然后这些人就啊， then my teacher, Buddha's not allowed to drink. 然后呢我的老师就 Katanya 说， kalau orang Buddha nggak boleh minum. Can't drink in the temple. 你不能在寺院喝酒。 My teacher was short. 我的老师其实身材 Guru 很 saya itu pendek. Aita. 然后阿尔嘎这么高， Here's my teacher. 我的老师这样， No drinking. 不能喝。 Okay. 他们说好吧， Then big patience. 所以就是这种巨大的 And 耐心， I think it helped to see emptiness. 会帮助去看见空性。 That's why we Yeah. studied those Ya, perfections. kesabaran mereka itu membantu mereka untuk melihat 这是为什 kekosongan. 么我们今年一整年在上这些课，在学习这些内容。 What's the next perfection, which we covered already? I didn't start the class yet. 对 Apa kesempurnaan yang berikutnya? Kita udah membahasnya, tapi kita belum mulai kelas ini. 讲新的内容， Yeah, joyful effort. 在这欢喜精 Ya, Okay. usaha dengan senang hati, melakukan usaha dengan senang hati, joyful effort. I have difficult relationship with some of my students, but I have more difficult relationship with my AI. 就是我跟我的我有 Saya punya hubungan yang sulit dengan murid saya, tapi saya punya hubungan lebih sulit lagi dengan AI, dengan artificial intelligence. Listen to me better than my students don't listen to me. Karena AI tidak mendengarkan saya lebih baik daripada murid saya mendengarkan saya. Then I say, I need a short
Tibetan man working on the sidewalk. 然后我就跟他说，我需要一个就是身材矮小的藏人在 Saya 这个路边 oh, 去干活。 jadi Jasa Michael bilang ke AI butuh gambar orang Mongolia pendek yang lagi kerja di kebun. Looks like from Brooklyn or something. Tapi yang nggak muncul adalah gambar ini American guy, 哦 like ，OK， big. seperti orang Amerika. 像美国人一样布鲁克林的人。 And so one time I came home from working in New York all 有 day, 有一次就是 Satu hari waktu pulang dari kerja di New 然 York, 后回到家里， and I have to walk from the highway. 然后我要从这 dan 个 harus jalan dari jalan besar ke rumahnya. My teacher taught me to go around the temple one time, then come into my kitchen and my bedroom. 啊，我的老师就 Dan gurunya mengajarkan dia untuk supaya keliling kuilnya dulu sekali, baru ke dapur, baru masuk dapur ke rumahnya. 睡觉的房间， It's almost dark. 所以那个时候 Dan waktu itu udah mau gelap. 全黑了， I almost, I'm walking around the temple. 所以我就绕着这个寺 Dan 院在， berjalan mengelilingi kuil Trip, 然后我就被绊 dan 倒， jatuh. and look, and Rinpoche's on his hands and knees. 然后呢，我就发现仁波切就是双膝着地跪在地上， And I said, "What are you doing?" You 就 know? 问他说你在做什么呢？ He said, Dan gurunya megang tangannya dia. "Sidewalk is cracked here. I'm fixing it." 然后他说这个路啊，人行道就是已经 Dan gurunya bilang saya lagi lagi memperbaiki 他说他已经将近80， lagi memperbaiki kerusakan itu. Sidewalk Dia 然后呢， in the dark. 他在就是黑夜中， dia sudah berusia 80 tahun tapi berusaha memperbaiki jalan dalam gelap What are di you gelap. doing? 我就问他说你在做什么？ Apa yang Anda lakukan? Zele Chuwei Gewa. Say Zele 跟着念贼为 Chuwei 徐为 Gewa. 给我， Special karma. 说有一种特别 Itu 的业 adalah 力， karma khusus. If you fix temples, if you Kalau Anda memperbaiki kuil, 就是如果你去支持 itu adalah karma yang sangat 寺 baik. 院去服务支持于佛法的话， that sidewalk is the circumambulation 那 sidewalk. 然后因为这 Jadi 条 jalan 小路 setapak 其实 yang 是 mengelilingi kuil itu seperti melambangkan 这个寺院 sesuatu. 这个路 Then even today it's there. 甚至到今天为止， Sampai hari ini masih ada. After, how many years? 在多少年后了？ I don't know. Many years. 很多很多年，几十年了， 40 years, something. 40年了， People still using it. 人们还在用它 Dan orang 来。 masih menggunakan jalan itu. If you fix it, 如果你去修， Kalau Anda memperbaiki jalan itu, use it for 50 years. 然后人们在 dan 未来 orang 50年 menggunakannya selama 50 tahun, Even if you die, 即使你死了， bahkan pada saat Anda sudah meninggal, and you went to another world. 然后呢，你已经去到另外 roh Anda pergi ke dunia lain, In New Jersey, some guy is walking around the 然 temple. 后呢，在同时呢， di 在 New Jersey ada orang yang masih berjalan keliling kuil itu, Then that karma is sent to you special delivery. 然后呢，那个业 karmanya akan tiba 特别的 untuk 有 Anda 是送到 melalui pengiriman khusus. If you help Dharma, 如果你去帮助佛法， Kalau Anda membantu perbuatan you baik, print a book, 或者譬如说 kalau 你去 Anda 翻译 mencetak buku, and then you die. 然后你又死 dan 了， kemudian Anda mati, Somebody reads the book after you dan die. banyak orang yang membaca buku 再读 tersebut, 这本书， The karma goes to you wherever you are. 然后无论你去到哪个地 karmanya 方 akan 都会 mengikut 跟到你 datang 去 kepada Anda dimanapun Anda So, berada. I think my teacher was practicing fourth perfection. 所以我想我的老师 Jadi gurunya berusaha mengerjakan 4 kesempurnaan. He's so excited when he finds a new kind of concrete. 就是当他找到一 Jadi 种 dia senang banget kalau bisa menemukan ada batu baru. He built the fire puja platform. Dan mereka membangun kayak tempat pemujaan api. 就是我们当时在寺院那边也自己亲手建了整个火供的供台，用整个供台的这个平台也是我们建起来的。 Okay, now we're ready to start this class for this year. 然后呢，现在我们可以 Siap untuk mempelajari kelas ini untuk tahun ini. Those 4 perfections that I talked about so far were Keempat jenis kesempurnaan yang sudah saya emptiness. 我刚 bicarakan sejauh ini sangat membantu untuk melihat kekosongan. 而言是非常之重要的。
it's not just reading emptiness books. 不只是 Jadi 去 bukan hanya membaca 做那 buku 些阅 tentang 读 kosongan. 书籍的事情， And it's not just meditating. 也不只是去练 Dan 习， bukan hanya You have to bermeditasi. do the dirty work also. 你也要去做 Anda juga harus mengerjakan pekerjaan berat, Cooking, 做饭、 masak, driving, 开车， nyetir. be patient with the I call them the survivors from hell, from the concentration camp. 对，我把 sabar 这些蒙古人称作是 dengan 狱中生活下来的人，然后要跟他 pengungsi 们 yang 交往 selamat dari neraka Serve the Dharma. 以及服务佛法， dan melayani Dirty Dharma. work. 去做那些脏活累活。 Semuanya adalah If you pekerjaan need kotor. some dirty work to do, you can talk to Jasmine. 如果你需要一些脏活累活 Kalau 的 Anda 话， perlu pekerjaan kotor untuk dilakukan, Anda bisa Cleaning or something. bicara dengan Jasmine. Nanti Anda akan disuruh 我上的 bersih-bersih. 工作可以分享给你， But she's a good example. 但是不是啦，以 Tapi 前 Jasmine adalah salah satu It's contoh really yang difficult to prepare a program for 900 people. 就是为这900人准备 sangat sulit untuk menyiapkan program untuk 900 orang. Plus 1,000 people online. 再加上线上有1000多人， Yeah, I Dan like to ternyata give her a hand. 我想 ada 要去 1000 orang. 感谢他。 Jadi saya ingin memberikan upload tepuk tangan buat Jasmine. Please live long life. 对，要长命百岁哈， Me and Tim don't want to work so hard. 因为我跟 Tim 不想那么努力。 All right. Okay. So I'd like to start to talk about shamatha. 所以我要开始讲下 Saya 一个话 ingin 题。 mulai dengan bicara tentang samatha. I reached shamatha. 我已经我已经 Saya membaca 证 tentang 得了 samatha. 摄摩他，已经修炼到了摄摩他的境界。 And I didn't tell people. 我并没有 Eh, 之前没有告诉 Jadi Jasmine sudah mencapai samatha, tapi tidak mau memberitahukan orang lain I didn't talk much about 我也没有讲太多。 it. And dan because tidak of my health, 但因为我 I Tapi karena kesehatan saya, should talk about 我想我应该还是要 sekarang saya harus bicara tentang itu. it. 来看看日后 Ya, hal pun terjadi. So the first picture here 我们看到第一张 Gambar pertama di sini, should be a forest. That's one before。 Before that, yeah, there you go. ya gambar hutan. I'm trying to present these preparations to see emptiness. Saya mulai menyiapkan diri untuk Aspects. That's kosong. how Lord Buddha taught it. 我尝试就是用佛陀 Dengan cara yang diajarkan oleh Lord Buddha, Buddha, 给大 Sang 家 Buddha. 讲授去为知见空性所做的准备。 And as I mentioned, it was the first teaching Buddha ever gave. 正如我有提到的， Dan 这是 itu adalah pengajaran pertama Buddha. The teaching which I'm giving you 我在给大家做， Pengajaran yang saya berikan kepada Anda, gave to 5 people, 然后佛陀给 itu diajarkan oleh Buddha kepada 5 orang. and that was his first teaching. 这就是 Dan itu adalah pengajaran yang pertama. By the way, all 5 of them saw emptiness directly after they got the 16. 顺便一提，在这Dan 5个 kelima orang tersebut bisa melihat kekosongan secara langsung setelah mendapatkan pengajaran 见空性， yang The ke-6. first people in this world to see emptiness directly. 实际上 Mereka adalah orang-orang pertama di dunia ini yang bisa melihat kekosongan secara langsung. 第一批知见空性的人， So I kind of following the same plan. 所以我基本上 Jadi 在 mereka berusaha mengulang pengajaran tersebut, Teaching you with those same 16. 然后教给大家这同样 mengajarkan Anda dengan 16. Buddhism is a strange religion because every generation that goes by, Buddhism is more and more clear. 佛教是一个很奇怪的宗教体系，因为是 Jadi Sang Buddha ini cara mengajarnya 过程当中 spesial karena semakin ada generasi berikutnya yang belajar, pengajarannya semakin jelas. 你看整一部心经只有2页3页， Gompa Ramsal is 2,000 pages. 然后这个入中论 Buku yang diajarkan itu ada 2000 halaman. 2000多页， This was written 2,000 years after the Heart Sutra. 所以这一本注释 Dan 是 ditulis 2000 tahun setelah ayat I beliau. have a choice.
Kalau saya ada pilihan, Geshe-la, you have to go on a desert island. 就是格西老师，如果你要去到一个沙漠半岛， kalau saya ada pilihan untuk pergi ke satu pulau yang terpencil, You can take Heart Sutra or you can take Tsongkhapa. 你可以带心经或者带宗喀巴 itu buku tentang Tsongkhapa yang dibicarakan. 我会选宗喀巴大师这一本。 Kalau suruh milih antara ayat berlian dengan 因为 buku 有 Tsongkhapa, 这 dia akan 一 memilih 系 buku 列 Tsongkhapa. 的注释解释。 Heart Sutra was taught to superhumans. 这心经是教给超人的， Yang ayat berlian itu sulit untuk dipahami bahkan oleh orang yang sangat pintar. Explanation. 我们是需要这些解 Anda 释。 membutuhkan penjelasannya, dan itu dijelaskan oleh Sok. Opinion. 所以我 Menurut pendapat saya, You will learn more from this book. 你 Okay? 会从这 Anda akan belajar lebih banyak dari buku ini. So in general, 所以一般而言， the teachings of Buddhism in this world, 就是在这个世界上的佛陀的教授， unlike other traditions, 佛教的教授， Tidak seperti pengajaran lain, Christian, 并不是 Saya 其他的传统比如说我 tumbuh 是 besar sebagai orang Kristen. 长大， in my opinion, Menurut pendapat saya, many of the ideas of Jesus have been lost. 就是很多关于耶稣 banyak gagasan yang disampaikan oleh Yesus itu hilang. 但是在佛教的传统中， Every generation they get more and more clear. 每一代人 Tapi kalau dalam pengajaran buku ini, 内容变得 generasi berikutnya mendapatkan penjelasan yang lebih 除了这16 kecuali untuk yang 16 ke-16. they got basically they disappeared. 对，基本上可以这样说，这 Tapi yang 16项的教授 pengajaran yang ke-16 itu Teaching nyaris about hilang. Buddha. 就是佛陀世尊的 Jadi pengajaran pertama diajarin oleh Teaching which Sang Buddha. caused 5 people to see emptiness directly in their Yeah. lifetime. 然后呢， Yang pengajaran pertama menyebabkan 5 这第 muridnya 5 bisa 次 melihat kekosongan 世 secara 尊 langsung. 所做的教授，令到这5个学生在他们的生平中直见空性的这个教授已经丢失了， That teaching is lost. 这个教授已经丢失了 Tapi。yang pengajaran yang ke-16 itu hilang. Was to wake it up again. 所以我的 Dan harapan Jesse Michael adalah bisa menghidupkan itu kembali. 去让他重新活过来，让这个教授重新活过 So 来。 that's what we're doing for 2 years. 这就是我们接下来2 Dan 年要 itu 做 sudah 的 dilakukan selama 3 tahun. 这16项。 Okay. 对 So 16 aspects. 这 Ada 16项， 16 16 aspek, ideas, 16 practices. 然后这16 16 gagasan, 16 praktek. 16个 This 法门。 represents number 13. 然后这张图 Ini menggambarkan yang nomor 13. Geshe-la. Oh, where's Wordsmith when you need him? Geshe-la. Why you Geshe-la. start with 13? Why don't you start with 1? 可是老师，你为什么？ Kenapa sih Anda mulainya dengan nomor 13 dan bukan dari nomor They're 1? all mixed up. 他们都是 Karena semuanya I found kacau. the original 16. They are not the same order. 我找到的就是。 Saya menemukan buku yang menjelaskan tentang ke-16 itu dan ternyata tidak I will berurutan. not teach them to you in number order. I will teach them to you in practice order. 对，所以其实这Saya 16 tidak akan mengajarkan Anda berdasarkan urutannya, tapi saya mengajarkan kepada Anda berdasarkan urutan dari prakteknya. 修持的顺序来教。 So the 2 years kind of starts today. 所以这2年呢， Jadi 2 tahun itu akan mulai hari ini. Getting some Anda mendapatkan, I couldn't wait until the empowerment to start the 16. I'm sorry. 我很抱 Anda 歉。 tidak bisa mengatakan Anda tidak sabar menunggu untuk bisa mendapatkan ke-16-nya. 这个 Maaf ya. 现在就要讲了， So don't tell anybody. 所以不要跟别人透露 Jangan。kasih tahu yang lain. Okay, we are starting with 13. 我们从第 Kita mulai dengan nomor It's called 13. Marga, 叫做 Marga。 and that means the path. Marga 就是道的意思，道路的 And 道。 it's one of the 16 aspects of Jadi ini ada jalan, ini merupakan salah satu aspek 空 bagaimana 空性的是 kekosongan 冥想 secara 的 langsung. 冥想 and that's shamatha. 这一项代表 Itu adalah samatha. 摄摩他冥想。 I didn't have a dictionary for 25 years. 在 Saya 25 tidak punya kamus selama 25 tahun. 字典都没有。
When I need to know what an ancient word means, I can just go to the greatest geshe in the world. He lives upstairs. 当我需要知道一个 Setiap kali saya ingin tahu tentang satu kata, saya cukup naik ke belajar dari guru terhebat di dunia yang kebetulan hidup di rumah yang sama di atas. So I'd like to describe shamatha to you. Saya ingin menjelaskan samatha kepada Anda. That word 这个词 Kata itu as a real experience. 作为就是用 sebagai 经历的 sesuatu yang Anda dialami. Sham means peace. 摄母它 Sham 的 artinya 意思就是 kedamaian. 平静寂静。 Shamatha means Samatha staying artinya peacefully, staying in peace. Berada dalam damai. 安住在平静中，安住在寂静中。 And there are two things you need, two tools you need during your meditation to see emptiness directly. 就是 Dan 在 ada 冥 dua 想在 alat yang Anda perlu 静的话， perhatikan pada saat mempraktekkan meditasi supaya Anda bisa melihat kekosongan The secara four perfections which we learned already before we came here. 你需要 Dan Anda perlu mempelajari 4 kesempurnaan yang Anda sudah pelajari sebelum kita memulai kelas 4个 ini. 圆满所带给你的力量。 But the tools you need during the perception of emptiness directly is the Tapi alat shamatha. yang Anda butuhkan selama Anda melihat kekosongan secara 在冥 langsung 想中所需要的工具就是我们讲的摄摩他以及毗婆舍那。 So the rest of the time we're together, this time, like 4 or 5 days more, I will teach those two. 所以在我们这一次在 Jadi selama kita berada di sini bersama-sama belajar 4-5 hari, saya akan mengajarkan 2 alat 摄 tersebut. 摩他跟毗婆舍那， And that's perfection number 5 and perfection number 6. 而且他们 Dan itu adalah kesempurnaan nomor 5 dan kesempurnaan nomor 6. Cooking, Anda perlu masak, you need the cleaning, 你需要搞 Anda perlu membersihkan, 你需要去开 Anda 船， perlu nyetir, the cement work, 你需要水泥的活儿， dan Anda perlu gasoline to run the car. 然后这些都是 perlu bensin untuk menjalankan mobil. 汽油。 But now we're going to talk about the car. 现在我们要开始来讲 Jadi 这 sekarang 辆 kita akan 车。 bicara tentang mobilnya. The car begins with shamatha. 那这辆车 Jadi 的意思 mobilnya dimulai dengan And samatha, it means like perfect meditation. 摄摩他的意思就是 yang 完美的 artinya adalah meditasi Did yang a sempurna. 3-year retreat at Diamond Mountain. 我们在钻石山做了一 Kita 个 melakukan retreat 3 tahun di Diamond Mountain. Before that, I taught all the stages of meditation. 在那之前呢，我也 Dan 教 di 了 sana saya mengajarkan semua tahapan meditasi. Beautiful poster, put pictures. Ada 有 poster 一张很 yang 美的那个 indah, 海 yang 报一样 cantik. 的图，九柱星图。 And so I did my 3-year retreat in 2000 to 2003. 我个人的3年闭关是 Saya 3年的 melakukan retreat 3 tahun dari tahun 2000 sampai 2003. And John, Connie, Kat, who else? Ada John, ada Connie, ada Yeah, Kat. those guys did it from 2000, what, 10 哦 11 10, Mereka melakukannya di tahun 2010 2010 to 2014. 对，然后呢，还有老师其他的学 sampai 生，像 2014. Connie， 还有 Cat， 还有 Galset， 他们呢这一群学生们呢，他们是在2010年年底，然后做到2014年年初这3年。 I think Jigme did a year and a half Jig 美做了 with a Terus bunch ada of yang melakukannya 1,5 tahun. called Kodamundi. We found one at Stanley's house. 对，然后静美也做了1年的闭关，她当时周遭有很多的那种叫做 But I was 是一 very 种长尾熊，对。 I was very happy because I would Tapi talk. saya- I wouldn't talk to them, but I'd write to them. And, how are you doing? How's your 3-year retreat? Saya senang karena pada saat itu tidak bisa bicara dengan mereka, tapi apa-apa harus ditulis karena tidak boleh bicara. 写文字跟他们交流，说你们现在怎么样啊？进展好吗？ And I remember Earl said, "Guess I Dan think saya I'm ingat on stage. yang namanya I think Earl. I'm on stage 9." You know? 然后二就很兴奋，他说：“跟小时 Dan si El kalau ngeliat si Jesse mereka lagi di panggung suka nulis catatan-catatan. 所以他们有整整3年的时间去考量自己在哪一层， Which is a good thing. 这是一件好事。 Yang merupakan hal yang baik. All of us heard about shamatha.
我们所有人都听 Semua 过 kita sudah mendengar tentang samatha. If you claim that you saw emptiness, 或者我们中文有时候翻译成禅定。 Kalau Anda 如果 pikir Anda tahu 一个 tentang 小时，如果你 kekosongan, 宣称你有直见空性， then by implication, you're saying you reached shamatha. 那这个便意味着 secara definisi Anda sudah mencapai 真正 samatha. 的摄摩塔了。 Because you cannot see emptiness without it. 因为如果没有摄 Karena 摩 Anda 塔， tidak bisa melihat 是 kekosongan tanpa 直 itu. 接的看见空性的。 So I thought I would just tell you what shamatha feels like. 所以我就想跟你们来 Jadi saya akan memberikan Anda seperti apa samatha itu, And then you know where you're going. 这样的话你就知道你的目 supaya 的 Anda 是 tahu kemana Anda harus pergi. 是非常非常有帮助的。 Okay, so here we go. 好，我们接下来开始。 Ini And I dia. made some pictures for you. 我也为大家就是Saya membuat 准备了 beberapa 一些 gambar untuk Anda. Number one, 第一章， Nomor satu, if you reach shamatha, 如果你正 kalau 在 Anda mencapai samatha, 到了摄摩他的禅定中， you can meditate for 1 hour, Anda bisa meditasi selama 你 1 能够 jam. 做到，你便会能够做到1个小时的完美的冥想。 and I always say what? 我会怎么说？ Not including the preparation. 这1个小时是不 Tidak 包括 termasuk 前面 persiapan. 冥想的热身的， Not including the 100 breaths. 不包括那100次的呼 Tidak 吸， termasuk latihan pernapasan. Preliminaries. 不包括前面做的准备。 Yinlak, Din, 7对，这7支 limb preliminaries. 7 Okay. 支的准备也不包括在1个小时内， Not Ini semua bagian dari persiapan. just in pure meditation, 就是在纯粹 Hanya 的冥想 melakukan 中， meditasi. pure focus. 你在专注， Benar-benar hanya fokus. You have to be able to stay 1 hour. 然后这样的专注，你 Jadi Anda harus melakukannya selama 1 jam. If you cannot stay for 1 hour in perfect meditation, Kalau Anda it's tidak not bisa possible to see emptiness directly. melakukan meditasi secara sempurna, Anda tidak bisa melihat 完 kekosongan 美的 secara 冥想 langsung. 专注当中停留1小时的时间的话，那你是不可能直见空性，这件事情就不可能了。 Excuse me, Geshe-la, I came to a teaching, you said half hour. Now you say hour. 不好意思，葛西老师，我以前在教课的时候，在听你教课的时候，你说半小时就好了，现在你又说1个小时， You are the serious people. 你们都是认真的。 Anda ini sangat serius. The truth. 我跟你们讲 Saya 真话， kasih tahu yang sebenarnya. I don't tell the beginners 1 hour. 我跟那些初学者， Saya tidak kasih tahu ke pemula 1 before jam. they start. 他们会在开 Mereka pasti udah akan 在 berhenti 开始 sebelum 练 mulai. 习之前就会退出 But 的。 I promise, 但是我跟你 Tapi 保 saya 证， I'm janji, telling the truth today. 我今天在跟你 saya 们讲真话， memberitahukan yang sebenarnya hari It ini. has to be 1 hour. 一定得是1 Harus 小时。 1 jam. And I mean inside of deep meditation. 而且我讲的这个1个小时是已经停留在甚深的冥想专注中的1个小时， And it is kind of your choice. 所以其实 Dan itu 选择 merupakan 权 pilihan 在 Anda. 你们身上。 It's difficult to find that. That means you have to meditate for an hour and 15 minutes or something. 这意味着你每天要去 Karena untuk melakukan meditasi sempurna 1 jam, Anda harus melakukannya mungkin 1 jam 15 menit. That much time. 然后很多人是 Dan 没有这样， kebayangan kita tidak punya waktu seperti They itu. have family, 他没有家庭， Ada keluarga, go to work. 要去上 harus 班， kerja. It's kind of your choice. 所以其实这是 Tapi itu adalah pilihan 在 Anda. 自己身上。 Okay. But you cannot see emptiness if you do not stay in an hour meditation daily, regularly. Tapi Anda tidak bisa melihat kekosongan secara langsung kalau Anda tidak melakukan meditasi 1 jam setiap 在 hari. 深度的冥想当中停留1个小时的话， If 在一段时间内做到这一点的话，你是没办法直见空性的。 if you do see emptiness directly, 如果你 Anda 有 melihat 直见空性的， kekosongan and if secara you have a langsung. bodhisattva, real bodhisattva experience, 然后如果你 Dan kalau Anda mendapatkan pengalaman sebagai bodhisatwa, it will help directly billions and billions and billions of people. 然后你 Anda 便 akan 会 bisa menolong secara langsung 帮到亿万的众生。 miliaran orang. I love my family. 我很爱我的家 Saya 人， mencintai keluarga saya. My family keeps increasing every 6 months. 就我这个家族啊， Keluarga saya terus 每个月都会增长。 berkembang setiap 6 bulan.
就是那些胖小孩。 bahkan termasuk bayi. 有一个孙子，我就叫他西瓜。 They don't walk, they roll. Yang merangkak. 胖西瓜呢，都不是走路的，直接就滚起来的。So now I have 3 grandkids. 现在我有3个孙 Saya 子， sekarang punya 3 cucu, Mostly new. 对，就是刚刚出生不久， semuanya baru It's a lot of work. 就是很 dan benar-benar butuh My eh, wife is diurusin. having her second motherhood. 然后我的太太， Jadi istrinya dia tuh seperti menjadi ibu lagi untuk kedua kalinya. 她全天都疲惫不堪。 You know how if you're married and you lay down on the bed with your husband or your wife and 比如说你 Anda tahu kalau Anda menikah, terus Anda tidur bersama pasangan Anda, 体会躺在床上入睡嘛， it's a quiet time to talk about the day. 这是你刚躺下 itu adalah saatnya Anda 安静的一段 ngobrol tentang hari itu. 天的事情嘛。 We lay down. 我们一躺下来， I said, how was your day, honey? 然后就问他说：“亲爱的，今天过得怎么样啊？” She's like, Dan kalau kita tanya bagaimana hari Anda, tell her, dia istrinya tuh sampai kayak kesel banget, capek banget. asleep in one breath. 就是他只要一个呼吸就会入睡。 So, of course, that family is very precious to me. 当然，就是我这些家人对我来讲是非常珍贵的。 But billions of people, if you weigh, 但如果你要去权衡的话，另外一头是亿万的生命， we can't ignore billions of people. 我们是不能去忽略这。 Tapi kalau Anda ingin melihat kekosongan secara langsung, Anda tidak bisa mengabaikan 如果你去 miliaran orang. If you have a bodhisattva's experience, 如果你有菩萨， Kalau Anda mengalami one bodhisattva, person can save billions and billions of people. 一个人 satu orang bisa menyelamatkan miliaran orang. 1万个生命。 I have seen myself babysitting a planet. 我有直接看见我自己像保姆一样 Saya 照 sudah 顾 melihat diri saya mungkin membantu. The things that you see. 这会是你政务大庆后会 Itu adalah salah satu 景象。 Now, that's real babysitting. 那 yang 才是 harus 真正的保姆， tapi itu 8 kesalahan billion besar. kids. 就是80亿 Bisa 个， menolong lebih You have that capacity. 你们是 miliaran 有 orang. 那样的能力的， Anda memiliki kemampuan 我们 itu. 是可以做得到的。 You have to see emptiness. 但是你一定要去看见空性， It Anda has harus to be melihat done. kekosongan secara 你一 langsung. 定要做到每天1个小时的冥想。 It's not punishment. 这不是对你的惩罚， And, I'm not Bukan going to hit hukuman. you with a stick or 我不 something. 会用一根棍子来敲打你， But it's your choice. 但的确是你自己的选择权。 Now, you don't sit down and start with an hour, okay? That's kukpe lega. Kukpe lega means idiot work. 但是呢，你 Tidak 不会 melakukannya dalam hanya 坐 1 下来 jam. 做一 Itu 个小时 menjadi 的冥想 hal yang 这 bodoh. 是愚蠢的、笨蛋才会做的事情。 I'll tell you how to reach 1 hour, and there's only one way to reach an hour, and if you don't do it, you won't reach an hour. 我告诉你如何能够做到这1小时，去到这1小时只有 Saya akan mengajarkan bagaimana Anda bisa melakukan meditasi selama 1 jam, karena kalau Anda tidak melakukannya selama 1 jam, Anda tidak bisa mendapatkan kekosongan. Minute. 从10分钟开始。 How many did I say? 我说了多少分钟？ 10 minutes. 10分钟， Okay, forget 1 hour. 把这1小时给忘了。 Lupakan 1 jam. My teacher used to say, 我的老师以前常说 Mike, come to the window.：“ 来到窗户来。 Then what? ”我说：“怎么了？ Gurunya biasa berkata, 你看外 Mike, 面。 Mike, coba lihat ini lah. There's a rabbit. ”然后有一只兔子， Rabbit in the. Ada kelinci 我们在蒙古 di 看到 halaman 有个 kuil, 小兔子， Then he's like, 他就这样， dan dia seperti berdiri bengong. he said, even rabbit can sit still for 1 hour. 然后他就跟我说 Kata gurunya, bahkan kelinci aja bisa diam selama 1 jam. Human being cannot. 人类都做不到，你看， Nggak bisa. Human being have to practice. 人类是要去练习的。 Kalau manusia harus latihan. 10分钟开始练。 Guess I have an idea. 可是老师，我有个想法， I'll do 10 minutes at 6 o'clock. I'll do 10 minutes at 7 o'clock. I'll do 10 minutes. It Jadi- doesn't work like that. 对，老师，要不我这样，我早上 Cara 6点到 waktu 10 itu cara memulainya kalau Jasa Michael 10 menit dulu pagi, 10 menit siang, 10 menit malam, 整天只需要做10分钟就好。 10 menit. I'm teaching you the successful way
to reach shamatha, and I have reached it, and very, very few people have reached it. 我正在教 Saya 你 mengajarkan Anda bagaimana kita mencapai samatha, dan tidak banyak yang bisa melakukannya, dan tidak banyak yang bisa 很少 mencapainya. 有其他人能够。 Tapi saya sudah 5 to mencapai. 10 minutes. 那我这个方法 Mulai 就是 dengan 从 10 10分 menit. 钟开始， And every week, 每一周 Dan，setiap minggu, on a day, it could be Saturday, it could be Sunday, I don't care. 然后 hari apapun, bisa Sabtu, Minggu apapun. In my country, generally Sunday is a quiet day. 然后对我来讲， Kalau di negara 在 saya, 家 minggu 的 itu 情况 biasanya 下 hari yang 星 tenang. 期天是很安静的。 Do you feel it, Anatole, at your house? I mean, the whole world, the whole America is quieter on Sunday. I 对 think so. ，Anatole 有没有在家里 Seluruh 感觉 Amerika 到 biasanya lebih tenang kalau hari 整 Minggu 个国家 lebih 在星期天那一天 nggak 都会 ramai. 更加的安静？ So every Sunday, increase 1 minute 所以每到 Jadi 星期 setiap 天的 hari 时候就多 Minggu 增加1 tambahin 分 1 menit. and take Sunday off. Eh? Don't meditate on Sunday. Take it off 记得有 Jangan meditasi hari but Minggu. for Monday. 哦，I see， OK，就是每做到星期天的时候， Oh, jadi hari 那 Minggu 天不要 istirahat dulu. Nanti hari Seninnya setiap minggu I ditambahin 1 strongly menit. say, and my yoga teacher taught me this. David Life taught me this. David Life，我的瑜伽老师教了我这一 Guru yoga saya mengajarkan ini. 建议， Always take 2 days off every week. 就每周总是要去休息2 天。 Ambil 2 hari libur. Your yoga doesn't get better if you do it 7 days a week. It gets better if you do it 5 days a week. 你的瑜伽不会因为 Yoga 你 Anda 做 tidak 7 akan 天 membaik 就 kalau 改 Anda 变， melakukannya 因为你 7 一 hari 周做 seminggu. 5 天， Yoga Anda akan membaik kalau Anda melakukan 5 hari 所 seminggu. 以 Take a happy break. Don't allow. Jadi hari Minggu 对， 呃星期天呢，你要 coba 开开 libur 心 lah. 心的休息，不要允许自己在那一天做冥想， Overeat 然后多吃点， breakfast. 早餐吃一顿很饱， Makan 然 sarapan, 后去花园里面干干活， Watch it. kerja di 看一部 kebun. 好电影， Okay. Take a break. 休息一下。 Jadi libur lah. And Geshe-la, what's the second day of the week? 那葛西老师，那一天 Apa hari 一 kedua 周当 dalam 中另外的 dalam 那一天 minggu 的 itu? 休息日在哪？ Is it Wednesday or Thursday? Or 是周三呢，还是周四呢？ Rabu atau God Kamis? will choose the second 对， day. 老天爷会帮你选的那一天。 Just Tuhan akan menentukan hari keduanya. Enggak, saya the bercanda. second day will choose itself. 就是第二天， Jadi hari yang keduanya akan datang sendiri. Disaster. 然后你那一天就突然间就会灾难满满， The cat pumpkin will get sick in the morning. 然后你家的那只 Dan 猫呢 pada 会 hari itu 早 mungkin 上 akan 生病， terjadi That's what happened. akan 这就是那一天 terjadi 发生 hal-hal 在 buruk. 上的事情。 Then meditation canceled. Take the cat to the hospital. 然后呢，这冥想就取 Mungkin 消了， kucingnya 你要带 sakit 猫猫 dan 去 Anda 医 harus 院 membawa kucing Anda ke Second rumah rest sakit day hewan. will be arranged by your karma. 就是。 Jadi hari keduanya akan diatur oleh karma 也 Anda. 会被你的业力 Dan 治愈， mungkin You won't have to worry about 你 it. 不用去担心的。 tiba-tiba Anda harus melakukan sesuatu sehingga tidak bisa meditasi. 不要让你自己休息第二天， Because then you will lose the habit. 那这样的话，你的习惯就会破掉了。 Okay, so even you have to come home from the cat hospital at midnight on the second break day, meditate. 对，即使 Tapi 到达 walaupun 了 Anda ternyata hari itu tidak bisa bermeditasi karena banyak hal yang terjadi, 猫 tetap 猫 usahakan 从 untuk 医院从 meditasi. 半夜回来的时候，那一天你该做冥想，你就半夜都要做冥想。 If you start with 10 minutes, 如果你从10 Kalau 分 Anda 钟 mulai 开始， dengan 10 menit, a week you increase 1 minute, 然后每一 setiap 周 minggu 增加 Anda 1 tingkatkan 分钟 1 的话， menit, you can reach 1 hour 你可以做到 Anda bisa mencapai 1 jam 1 year. 在1年 dalam 1 中， tahun. And that's fine. 那是很好的， Dan itu 那是完美的。 bagus, Rush. itu 不要 sempurna. 去匆忙 Nggak，usah buru-buru. Those people who rush will never meditate for an hour. 就是那些去很匆忙 Orang yang buru-buru tidak akan bisa 的 bermeditasi 是永 selama 远做 1 不到1 jam. 个小时的冥想。 Just slow and steady, like what did he say? What's that retreat center in the Bahamas? Kita harus melakukannya secara terus-menerus. Just be like a donkey. 在巴拿马有一 Seperti 个 keledai. 中心叫Pokoknya terus saja kerjain. Three Stars，有一个闭关中心，然后他们那位老师就说，你就像一头驴一样， Donkey just you
I used to work with donkeys. 我以前 I mean, Saya real biasa donkeys. kerja dengan keledai. 经常，我以前跟那些真正的驴是一起要共事的，嗯真正的驴哈， They just walk like that. 他们就是这样走的， Mereka cuma jalan sambil They mengangguk-angguk don't look at anything. 那什么都不看的， dan tidak melihat The apapun, ground and they 看着 walk. 地就 melihat tanah Shut up aja and 就闭嘴， dan diam. 就像驴一样就前进 Jadi 就好。 lakukan seperti kedelai. 一周这 Main 加 1 一个 menit setiap minggu. first sign that you reach shamatha, 所以你 Satu pertanda Anda mencapai samatha, 第一个迹象 you can meditate for an hour without moving. 就是你可以 Anda 做 bisa 1个小时 bermeditasi selama 1 jam tanpa bergerak. 而且有很良好的专注。 All right, I'm going to stop there about shamatha. We'll continue in the afternoon, but 我 Saya 现在 akan 就 berhenti 讲 di 到 sini. 这 Kita akan ambil diskusi tentang samatha lagi di siang hari. I still got 5 minutes. 分钟的时 Masih 间。 ada 5 menit. Yep, yep. Okay. Question. 好， maybe 问 one 答。 Ada pertanyaan? you decide. 哦，哇， Okay. Sure. Okay. 我有一个问题，就是关于在持剑空性的过程中会升起菩提心。那我也知道小乘在持剑空性的时候是没有这个菩提心的升起的，所以我想问一下老师，怎么能够确保在持剑空性的过程中升起这个菩提心？ So Geshe, I have a question. I understand that there's a chance Saya to memahami. practice emptiness. During this process, you will also develop the real bodhicitta. But I also understand that in the Hinayana path, there's a chance that you can see emptiness without having bodhicitta. So how can I make sure that I can have bodhicitta when I reach emptiness? That's a very beautiful question. 这是一个非常美 Saya 的问题。 memahami bahwa untuk mencapai kekosongan secara langsung harus mengalami bodhisattva. Tetapi apa berdasarkan pengajaran Hinayana, kita bisa mencapai kekosongan tanpa harus mengalami menjadi 如果你 bodhicitta. 是菩萨的话，你能否直见空性呢？ This person in this book 这一位作者在 Di 这 buku 本 ini 书里 yang ditulis oleh Songkapa definitely possible. 他的回答是： menunjukkan bahwa itu mungkin. And I'll give you an extreme example. 我给你们 Saya akan kasih contoh yang sangat 极端的 ekstrim. 例子。 This is a commentary on Chandakirti. 他这本书的 Ini 确 adalah komentar untuk buku Candakirti. Chandakirti is a commentary on Nagarjuna. 然后月称菩萨的那本注释又是 Sementara 对 Candakirti juga Nagarjuna memberikan is a komentar untuk commentary on Shinjing, Jinkanjing. 然后龙树菩萨的经典 kekosongan. 心经金刚 Jadi 经 ini 这样的经典。 intinya I was buku in tentang Ukraine. kekosongan. 我当时在乌克兰， I was sitting in the back of the car. 然后我坐在车后， Like many years ago, I was starting this translation. 然后很多年前了，然后我在学习这些翻译。 Jadi Michael menaruh buku itu di belakang mobilnya karena dia melakukan terjemahan pada saat 那 itu 就是 sempat. Story 坐在前面一排，我坐在后面一排， And it was a long drive to the airport. 然后距离这 Jadi 个 pada saat 去到 menyetir ke bandara, 一段路， And dia I sambil mengerjain worked penerjemahan. Then I stopped and I said, "Stop the car." 然后我就停下来了，我说 Kemudian dia 停 berhenti 下来， menghentikan mobil. 然后他们说还好吗？还好 I 吗？ said, "No, no, you gotta hear this." 我说不行不行，你们一定得听， Dia bilang ke supirnya, Anda harus 你 dengar 要 ini. 听这句话。 Then Scott's like, "What?" 斯考就说什 And 么 I'm 了？ like, Scott like, kenapa? Waktu itu yang Chandakirti Scott said, 月称菩萨说， Candakirti mengatakan, if a person is totally anti-bodhisattva, 如果一个人呢， kalau 是 orang 他们是 itu 属于 benar-benar melawan bodhisattva, don't care about anybody else, 完全不关心 tidak 任何人， peduli dengan orang lain, but they are studying karma in this book. 然后但是他们在 tapi mereka mempelajari karma di buku ini, 还有空性。 If they kekosongan. want to get rich 如果他们想 Kalau 要 mereka 赚 ingin 钱 kaya, and they don't want to share it with anybody, 而且不想 tidak 愿 ingin 意 berbagi 把 dengan 财 orang 富 lain, 跟任何人分享， but they just follow the instructions. 他们只 tapi hanya 是 mengikuti 去 instruksinya, 他们只是跟着这个指示乖乖的照办。 Which, by the way, means sharing strategically just to get more money. 对，这就意味着只是 yang 纯粹 artinya 战略性的 berbagi 推测 secara 分享出去， strategis 赚更多的 untuk 钱， bisa mendapatkan 然后中间是没有任何慈悲心的。
will it still work? 这是否还 Apakah 会 itu masih 奏 bisa 效 bekerja? Can they still become rich? 他们是否还能 Apakah 变 mereka 得 masih 富 bisa 有？ kaya kalau dengan cara itu? Kirti says yes. 月称菩萨的回答 Anda 说 kita mengatakan iya. If you follow the laws of karma, 如果你去跟随 Kalau Anda 业力 mengikuti 的 hukum karma, 法则， even without love, 即使没有爱， bahkan tanpa cinta 也 kasih, 是会奏效， nobody can stop them. 没有任何人能阻止。 tidak ada yang bisa menghentikan Anda. So it is possible. 所以这的确 Ini 是 sangat mungkin. And I've heard my teacher say some physicists kind of understand emptiness. 我听过我的 Dan gurunya mengatakan bahwa ahli fisika bisa memahami kekosongan. 可以基本上来讲是理解空性的， So it is possible, 这的确是 Jadi 可以， mungkin itu terjadi. but it's worthless. 但是是 Tapi nggak ada It artinya doesn't help anybody. 帮不到任何人。 karena tidak With membantu bodhicitta, siapapun. 若有 Dengan 菩提 bodi 心作 kita it's much more powerful. 是更加有力。 akan menjadi sangat In my kuat. experience, 在我 Dalam pengalaman saya, I reached the bodhicitta about 15 minutes after I saw Kongxing. 我个人是在看 saya 见空性， mendapatkan pengalaman bodhicitta 15 menit setelah So in theory, you can see emptiness. melihat kekosongan On the same jalan. day, you can reach bodhisattva levels. 所以理论上来讲， Jadi Anda bisa mendapatkan 空性，然后 mengalami 在 kekosongan 一天内 secara langsung 上这 dan 个 pada saat yang sama 菩萨 juga Anda 的地 mencapai 然后 bodhicitta. 进入到菩萨的境界。 So to summarize, 所以来总结一下， I Intinya would adalah say go for the bodhisattva experience. 当然就是我的建议就是要去向往 usahakan untuk mencapai tingkat 这个菩 bodhisattva. 萨的证悟体验。 Then you have something worthy to use this powerful weapon. 这样的话， Jadi Anda memiliki alasan yang mulia untuk bisa menggunakan alat ini. Also, 还有 Juga 最后一点， hal terakhir, 格西老师有很多的最后一点。 if you have that bodhisattva experience, which we'll talk about, 如果你 kalau Anda memiliki pengalaman sebagai bodhisattva, Anda akan bicara banyak. it's very difficult to have a really bad day after that. 在那之后，你 Sangat 想 sulit 要 untuk 过 mendapatkan 糟糕的 hari 一 buruk 天都是 sesudah 非常 itu. 非常之困难的。 You can have disasters, but it's difficult to have a bad day. 对，就是你之后可以 Mungkin 遇到灾 hal-hal 难 buruk 但是 terjadi, 你很 tapi 难 Anda 过 tidak 得 merasa 好。 marah. You know, my water pipe broke in my kitchen. 比如说厨房里面的这个水 Jadi 管爆了， contohnya jasa I mereka just got back from visiting a billion planets. 可是我刚刚才从这个亿万颗星球的 apa mengalami masalah dapurnya The water karena pipe is pipanya okay. bocor, tapi pada saat yang sama dia bisa It's menolong amazing you will juta never have a miliaran orang. bad day. 对，这是很值得的。 Jadi walaupun hari itu 因为在 sangat 那之后你 buruk, 不会真正有任何不好的日子。 Okay, don't forget to pick this up. 别忘记了要 jangan 拿 lupa 这 untuk 个书。 mengambil buku itu. Thanks, Stanley and Xiaoping. 谢谢陈堂和小平。 Terima kasih kepada Take care of this book. 大家去照顾 jaga 好这 buku 本 ini 书。 baik-baik. This is not. This is a nuclear weapon. 这是一个核武器， Ini This is senjata more nuklir, powerful than a nuclear weapon. 这实际上比核武器更加有力。 lebih kuat dari apapun Usually alat. we don't throw it around. 传统来 Kita 讲， tidak 我们不会 melemparkan 到处给别人 ke 看。 orang-orang, Don't leave it under the chair. 哦，我们也 kita 不 tidak 会把它 meninggalkan di bawah 特定 kursi. 的放在椅子下。 I'm thinking if they ever find a cure for HIV, 我在想的就 Saya 是，如 pikir 果 kalau 如 kita 果 kalau 真 kita 的 berhasil 找到了艾滋 menemukan 病 obat untuk 的疗法， there's only one HIV, copy AIDS, of the cure. 然后整个疗法呢，只 Anda 剩下一 mendapatkan 张纸 buku 的记载 yang bisa 在 menyembuhkan 全世 penyakit. 界只剩下一张纸的记载了。 You would be like, 你会是这样的， Anda wouldn't akan throw it sangat around. 你不会乱扔 akan 的， sangat 你会去照顾 senang sekali mendapatkan buku ini dan 所以 sangat 我 menjaganya 相 dengan 信照顾好 hati-hati. 它， Take good care of it. 去保管好它， Jaga dengan 好吧 Thank you.？好， terima Thank kasih. you, thank you, Geshe Michael. Thank you, Baik, terima Stanley. kasih. Say bye bye to the students 谢谢 online. 葛西老师教授，谢谢陈堂的翻译，我们跟线上小伙伴 Dan yang 再见。 belajar online kita bisa selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kelas ini.
So thank you for joining us. We hope today's class was meaningful for you. Coming up later in the rebroadcast of Class 3, followed by Aria's Diamond Way, Class 4 with Geshe Michael. See you soon. Bye-bye.